খাজানি তাহতে বুহুকচং ইয়াকসি এগারো সালব্রুম নাহারি নেখে বান খেজা কুয়াগৈ আয়োগৈ থাকমা হাইকেনো ত্রিপুরা মথনি সেंग्रा सेंग्रा सं सालब्रुम योगै थांलायो आबो हाइकेनो गन्दा तिसा मण्डलनि लुआजिमा बाय जगबन्धु बाजार हाटियाव काइसा जयनिं पान्डा संसाजागो आ पान्डाव 108 नोकुन 313 बुतार सीपीएम मठ हायाकारि फाइने रखनो लामसुगैना हाटा एमपी बरम गनां रेबुति त्रिपुरा आबोनकारि एक्स ईएम कोतिराम त्रिपुरा एमडीसी भूमिका नन्दरियां आबोनकारि ते जुदा जुदा तांफां तांफां सं नाइटुंदे चेकरे सिमु थरिबो उल्टासरा विलेज जगबन्धु विलेज चित्राजारी विलेज तीनटा विलेज चिनी उल्टासरा विलेज 46 परिवार एरपरे जगबन्धु 15 परिवार चित्राजारी 45 परिवार आइने देवजयरिया सीपीएम दङ आं भाइस चेयरमैन আজকে জগবন্ধু বাজারে গন্ডাছড়া মণ্ডলের উদ্যোগে গন্ডাতিসা মণ্ডলের উদ্যোগে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগদান সভায় সিপিআইএম এবং মথা পার্টি থেকে 118 পরিবারে 313 ভোটার আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছে। আমরা সবাই এই মণ্ডলের নেতৃত্ব আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি কাইসা যোগদান সভা জগবন্ধু বাজার और सीपीआईएम एवं मथा याकारै चिनी मानरुमै प्राय 313 भोटार 118 फैमिली चिनी बीजेपीओ योगदान दिखाई जतना हामबाय